lamsa o hain hai chung tini nailenai chini YouTube video ni screen o chini te kaisa video ni playlist ro ni bagoi chung sranglainai aboni bagoi chung example ni bagoi phunuknai YouTube apps open khai ke iko ani video obo hain naidi o jaga naidi je ani last video o playlist pasanai abo hai ke nirokno phungnai iko abo hai ke pasarona bagoi dongdi video no pai thak jora iko first Chrome browser open khai ke na aro type khai di studio.youtube.com search khai di studio.youtube.com rokhang ke awai ke interface painai phaikan ke na aro nini content no click khai di o jaga o je video o nini te kaisa video ni playlist ronai abono click khai di click khai ke awai ke interface painai o jaga o yang side corner o tongnai I button I card o jaga o I button no je video ni screen no I button pasaronai ke oro click makhainai khai chung to last video last screen no sironai ke oro click khai di screen no click khai di click khai ke awai ke interface painai o jaga o je bo jaga nung pasarnai o jaga pin tongo first ode last ode haya khaba kachar ode o pin no yangasa khai mana ye jaga last tik waro khang ebon pore nung je video ronai ke plus icon no click khai di click khai ke or jaga o কয়েকটা অপশন পাইনাই ভিডিও প্লেলিস্ট সাবস্ক্রাইব অবা হাইকে ভিডিও নো ক্লিক খাদি ক্লিক হাইকে অবা হাইকে ইন্টারফেস পাইনাই ও ভিডিও ও অবন বিয়াং দি সাইড পাসারনাই অবন নং ক্লিক খাদি yang pasarmana ang yang rosnai rokha ke bo video no nang tabok khainai opno click khadi o jaga tongo automatic fainai YouTube first second third oro jaga o first second no automatic fainai last o ga ke oro jaga ke nini source khai manai nang bo video no pasarnai oro jaga o source khai di khai ang oro kaisa source khai sinai o video no source khai sinai khai click rokha ke obo haike interface painai iko or jaga mondok jaka ge te kaisa khaipi mano kaini kaithang khaipi mano gatang te kaisa video playlist ro pisnai plus o singpika ge aro nini choose khaipi di bo video no khainai choose khai khana ro save rodi save ro khana ang thangsnai ngai video no chaja khangke like kedi share kedi tei subscribe khai khangke subscribe khai nadi tei be katal video update manani bagai